আপনারা দেখছেন হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগ 2024 পয়েন্টস টেবল। এই পয়েন্টস টেবলটি লাস্ট আপডেট করা হয়েছে 21 সেপ্টেম্বরে দুটি ম্যাচ হয়েছিল, যেখানে প্রথম ম্যাচ জামশেদপুর ভার্সাস মুম্বাই সিটি এর মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জামশেদপুর উইন করে। তারপরের ম্যাচ মোহাম্মদান এসসি ভার্সাস এফসি গোয়া এর মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ম্যাচটি ড্র হয়। তাই আজকের পয়েন্টস টেবলটি ঠিক এরকম থাকছে। নাম্বার 1 পজিশনে আসে বেঙ্গালুরু, 2 ম্যাচ খেলা 6 পয়েন্টসে। নাম্বার 2 জামশেদপুর, 2 मैच खेला 6 पॉइंट से। नंबर 3 पंजाब एफसी, 2 मैच खेला 6 पॉइंट से। नंबर 4 चेन्नई, 1 मैच खेला 3 पॉइंट से। नंबर 5 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, 1 मैच खेला 3 पॉइंट से। नंबर 6 मोहन बागान, 1 मैच खेला 1 पॉइंट से। नंबर 7 मुंबई सिटी, 2 मैच खेला 1 पॉइंट से। नंबर 8 एफसी गोवा, 2 मैच खेला 1 पॉइंट से। नंबर 9 मोहम्मदन एससी, 2 मैच खेला 1 पॉइंट से। नंबर 10 केरला ब्लास्टर्स, 1 मैच खेला 0 पॉइंट से। नंबर 11 ईस्ट बंगाल, 1 मैच खेला 0 पॉइंट से। नंबर 12 उड़ीसा, 2 मैच खेला 0 पॉइंट से। नंबर 13 हैदराबाद, 1 मैच खेला 0 पॉइंट से। तो बंधुरा हिरो इंडियन सुपर लिग 2024 पॉइंट्स टेबलेर अपडेट पेते चैनलटी अवश्य सबस्क्राइब करे राखबेन।